अस्सलाम अलैकुम। पहाड़ों के दामन में वाक़ एक छोटा सा गांव नूर आबाद अपनी सादगी, खूबसूरती और रूहानियत के लिए मशहूर था। यहाँ के मकीन मेहनती, दीनदार और क़नात पसंद थे। इन्हीं में एक नौजवान सलीम नामी चरवाहा भी था, जो अपने वालिद के इंतकाल के बाद गांव के जानवर चुराने का काम संभाल चुका था। सलीम बचपन से ही फितरत का दिलदादा था। जब दूसरे लड़के खेल कूद में मशगूल होते, वो पहाड़ों के साए में ऊंटों, बकरियों और भेड़ों के साथ वक्त गुजारता। सलीम के दिल में अल्लाह का खौफ और इश्क इतना गालिब था कि जब वो वीरान वादियों में जाता तो कुरान की आयात, दुरूद व सलाम और तस्बीहात की आवाज़ें फिज़ा में गूंजती रहती। गांव के लोग इसे अनेक चरवाहा कहते थे। न वो झूठ बोलता, न किसी की हक तलफी करता, न बाजार में धोखा देता। उसका चेहरा हमेशा नूर से दमकता रहता। इसकी एक खास बात ये थी कि वो हर रोज़ किसी न किसी फ़कीर या यतीम को खाना ज़रूर खिलाता, चाहे इसके अपने लिए कुछ ना बचता। एक दिन वो जानवर चरा कर वापस आ रहा था कि रास्ते में इसे एक बूढ़ा शख्स नजर आया। इसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में लाठी और चेहरे पर थकन की छाप थी। सलीम फौरन रुका, सलाम किया और पूछा, बाबा जी, क्या आप भूखे हैं? बूढ़े ने नहीफ आवाज में कहा, बेटा, 3 दिन से कुछ न खाया। सलीम ने फौरन अपनी थैली से रोटी और पानी निकाला और बूढ़े को दिया। बूढ़ा खाने के बाद बहुत रोया और कहने लगा, बेटा, आज तावने अल्लाह के वली से नेकी की है। मैं एक मुसाफिर फ़कीर हूं और मैंने कई दिलों को आजमाया है, लेकिन ताब ने बगैर किसी गरज के मेरी मदद की। अल्लाह तुझे नवाजेगा। याद रख, जिस दिन ताव आजमाइश में पड़ेगा, अल्लाह तेरा मददगार होगा। सलीम खामोश रहा, बस दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। इसे मालूम न था कि ये अल्फाज उसकी जिंदगी का रुख बदल देंगे। नूराबाद में जिंदगी अपनी रवानी से चलती रही। सलीम का मामूल भी वैसा ही था। सुबह सवेरे बकरियां लेकर पहाड़ियों की तरफ निकल जाना, वहां कुरान की तिलावत करना, जानवरों का ख्याल रखना और शाम को वापस आना। लेकिन फिर एक दिन वो वाकया पेश आया जिसने सलीम की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। वो हसब मामूल पहाड़ों में बकरियां चरा रहा था कि अचानक बादल छा गए, आंधी आई और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। सलीम ने जानवरों को महफूज जगह की तरफ हाँका। इसी दौरान एक खतरनाक फिसलन वाली चट्टान से इसका पांव फिसला और वो नीचे गहरी खाई में जा गिरा। जब वो होश में आया तो इसका एक पीर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। बारिश थम चुकी थी लेकिन अंधेरा छा रहा था। वो शदीद दर्द में था और हरकत करना मुमकिन न था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ताव जानता है कि मैंने हमेशा तेरे बंदों से भलाई की है, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, अब मुझे तन्हा न छोड़। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। इधर गांव में रात हो चुकी थी, जानवर वापस आ गए थे मगर सलीम न आया। सलीम की माँ, जो नमाज पढ़ते हुए दुआएं मांगा करती थी, वो निढाल होकर अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ है? तो ही उसका निगहबान है। सुबह होते ही गांव के नौजवान सलीम को ढूंढने निकले। 2 दिन गुजर गए, कोई सुराग ना मिला। तीसरे दिन एक गडरिया दूसरे गांव से गुजर रहा था कि उसे खाई के नीचे कोई आवाज सुनाई दी। उसने नीचे जाकर देखा तो सलीम बेहोश पड़ा था। फौरन लोगों को बुलाया गया और बड़ी मेहनत से सलीम को खाई से निकाला गया। जब वो होश में आया तो उसने सबसे पहला जुमला यही कहा, क्या मेरी बकरियां ठीक हैं? किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा? लोग रो पड़े। सलीम के जख्मी पीर का इलाज किया गया, मगर डॉक्टरों ने बताया कि वो अब लंबे अरसे तक चल फिर नहीं सकेगा। ये खबर सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाला और कहा, ये भी मेरे रब की आजमाइश है। अगर वो मेरा रब है तो मैं इस पर राजी हूं। सलीम अब घर पर ही रहता, बिस्तर पर लेटा कुरान की तिलावत करता, दुआ करता और अल्लाह की रज़ा पर साबिर रहता। इसकी माँ को कभी कभार आंसू आ जाते,
لیکن وہ سلیم کے صبر کو دیکھ کر خود کو تسلی دیتی۔ ایک دن سلیم کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا، تیری جوانی ہے لیکن تو بستر پر ہے، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تجھے شفا دے تاپ پھر سے بکریاں چرا سکے۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، امی، اگر اللہ نے مجھے بستر پر رکھا ہے تو اس میں بھی خیر ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے کسی اور کام کے لیے چن چکا ہو۔ یہ سن کر اس کی ماں رو پڑی۔ لیکن اسی رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سلیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک ہرے بھرے میدان میں ہے۔ اس کے سامنے وہی فقیر کھڑا ہے جسے اس نے کئی ماہ پہلے کھانا کھلایا تھا۔ فقیر کے چہرے پر نور تھا اور اس نے سلیم سے کہا، بیٹا، اللہ نے تیرے صبر اور اخلاص کو پسند کیا ہے۔ جو دعا تاب نے کھائی میں کی تھی اللہ نے وہ سن لی تھی۔ یہ آزمائش تیرے درجات بلند کرنے کے لیے تھی۔ کل فجر کے وقت وہ گھڑی آئے گی جب اللہ کی مدد تیرے قدموں کو حرکت دے گی۔ سلیم کی آنکھ کھلی تو اس کا دل ایمان سے بھر چکا تھا۔ اس نے فجر کی اذان سن کر اپنی ماں کو جگایا، وضو کروایا اور کہا، امی، مجھے وضو کے بعد نماز پڑھنی ہے، بیٹھ کر ہی صحیح۔ نماز کے بعد سلیم نے ہاتھ اٹھا کر وہی دعا کی جو حضرت الفاظ کیا کرتے تھے، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تاف سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ دعا کے بعد جب سلیم نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کا پیر جو کئی ہفتوں سے حرکت نہیں کر رہا تھا اب آہستہ آہستہ جنبش کرنے لگا تھا۔ اس نے زور لگایا اور بیٹھ گیا۔ ماں نے یہ منظر دیکھا تو چیخ اٹھی، یا اللہ، تو نے میرے بیٹے کو شفا دی۔ کچھ ہی دنوں میں سلیم مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ اس کی شفا کو دیکھ کر پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ عام علاج کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک کرامت تھی، اللہ کی طرف سے انعام۔ سلیم نے واپس جانور چرانا تو شروع کیا، لیکن اس بار اس کی زندگی کا مقصد صرف بکریاں چرانا نہ رہا۔ اب وہ پہاڑوں میں بیٹھ کر بچوں کو دینی تعلیم بھی دیتا، قرآن کی تفسیر سناتا اور لوگوں کو صبر، شکر اور نیکی کا درس دیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ چرواہا نہیں، ایک اللہ والا بن گیا۔ دور دور سے لوگ اس سے دعا کروانے آتے۔ وہی سادہ سا سلیم جس نے ایک فقیر کو روٹی کھلائی تھی آج ہزاروں لوگوں کے دلوں میں ایمان جگا رہا تھا۔ سبق: اگر دل میں نیکی ہو، زبان پر سچ ہو اور عمل میں صبر ہو تو اللہ آزمائش ضرور دیتا ہے، مگر اس کا انعام انسان کی سوچ سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔